हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु मो नुआ यूट्यूब चैनल रो आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाउची। आशा करूची समस्ते भलर थिबे मु भी भलर अछि। आउ आज रो ब्लॉग टा आपण माने जानचंती कोन चना चटनी माने सुल्ला मटर जो सेई चटनी मोर आज ब्लॉग रो ना रहिबो थंबनेल रहिबो सुल्ला चटनी। चलंतु बनेइबा आज आमे सुल्लार चटनी ना कौन कहते मुझे भी बनई ना कि मुझे जिनस के खाई नी आमे तो ओडिशा रे रहिले मु तो भद्रक झील आम घरे तो जानी थे मु आगुरी पूर्व भिडियो रे जहाँ सब बनई आपण मैंने तो भल भाव जानते मत ये भेज जिनस खाया पसंद नहीं मु सब बेले पखाड़ भात सुकुआ माछ आलू यही सब जिन शाग यही सब जिन खायापी मोर पसंद मत एत माने एत कौन पछाड़े बैंग आप जानते मुझे सब यही जिन सब खाए ये चटनी फटनी ये सब मोर पसंद नहीं आठिक आस सारापर मुझे 3 वर्ष है तमिलनाडु रोचे जेहेतु ये सबू प्रकार कल्चर सबू प्रकार झील को देखुची सबू प्रकार ट्रेडिशनल जिनस देखुची सबू प्रकार जिनस ये खावाई मिलूँ देखापी मिलूँ तो जेहेतु मुझे तमिलनाडु रोचे तमिल लोक मैंने भी खाଇବା आमको दौरान तमिल खाଇବା आम खाऊँ यहाँ आम कंपानी एम्बुलेंस आउ तमिलनाडु आसिक तमिल लोकर खाଇବା भी आम ये खाऊँ भात डाली रसम संबर ये सब खाऊँ तो मुझे मेघालय जिनस के ट्राए करनी कारण मेघालय लोक से सब माने अजब प्रकार जिनस सिझे मिजे खाऊँ मेघालय झील मैंने मुझे जिनस भी विशेष खियाखी निए मु आसाम झील मान सांगे मिसे आसाम झील सांग मोर अच्छा सांगे मिसिकी मु खाए बाँस चटनी खाई केबे भी मु माने 5म क्लास ना 4th क्लास गोटे मु शुणी माने गोटे शुणी कहूँ पढ़ी थी बही रे मु बही रे पढ़ी थी बाम्बो करी से बही रे पढ़ी थी जहाँ खाई नहीं तो ता टेस्ट के मुझे जानी कुआर जाऊँ आउ 4th क्लास रे तो मु देखी थी कि सॉरी पढ़ी थी मुझे खाई नहीं केबे जहाँ बही रे पढ़ी थी शुणी थी मजा लगी आठिक तमिलनाडु आसला तमिल झील मैंने ये खाऊँ सॉरी तमिलनाडु आसला आसाम झील मैंने जो ये कम कर खाऊँ बाँसर तार तरकारी बाँसर आचार बाँसर चटनी वाओ असम सत कथा 4th क्लास ना 5th क्लास बही जहाँ लिखाई एठी डिटो एमाने जो खाऊँ पूरा सेम टू सेम बहुत सुंदर आउ कौन कुटी हो पछर कहूँ मु भिडियो करुँची डिस्टर्ब कर मत 2 जन बसिकी आउ एठिक आसला से जिनसा खाइली बहुत सुंदर तापरे बहुत दुनिया प्रकार जिनस खाई तापर मु खाई आदिवासी सांताली मानकर जो चटनी काई चटनी सेटा भी मु खाई सेटा भी छाड़ीनी सेटा भी बहुत सुंदर बहुत टेस्ट ये मोर दीदी जड़े हे सी ओडिया सी कि काई चटनी करते मुझे मु खाई सी भी बहुत सुंदर आज बनईबू मु आउ गोटे आसाम झील मैंने बनाती कौन होची मु केबे भी खाई नथली मु आगुर घर कतर नड़िया चटनी खाई आउ सुल्लार केबे चटनी मु खाई नथली से माने दिने मते बनईकरी देइथिले सुल्लार चटनी तांको सुल्लार चटनी खाई कि वाओ बहुत टेस्ट सतरे आपण माने भी थरे ट्राई करिवे बहुत सुंदर लागिवो तो सुल्ला को कौन करेंगे पानी रो भेदे देबे तापरे ता चुपा छड़े कि ग्राइंडर जार अच्छी ग्राइंडर करदे शिलर जहाँ अच्छी शिलर बाटी देबे आ जहाँ कतर किछि नाही आम भलिया कुटनी अच्छी ताको कुटी देबे तो आमे आज बनईबू सुल्लार चटनी तो कौन सुल्ला कहनी पा सिल्ला नहीं हला सुल्ला सिला आई लव यू मु भाभी मुझे बाहर गीत बाजब सिला आई लव यू ये मु सुल्ला कहूँ मैंने कहते सिला और चलतु आज स्टार्ट करवा आमर सिल्ला चटनी नहीं सुल्ला चटनी ये केबे तुम चुपा छड़ा हम किए लो ये सुल्लार चटनी बने बोली चुपा छड़ाऊँच हाँ ना तुम फिमेल है ये कहूँ तुम्हें केचप करू न आमर ये देखो सुल्ला दीदी तू कौन कर हाथ छड़े छड़ालो ना ना चुपा है तू छेचु बढ़िया लगुला ना आज भी तू छेचु ना मु पारिबिनी मोरा बळ नै बड़ कुआड़ गला किलो मॉर्निंग शिफ्ट करके बड़ कुआड़ गला तो चलतु आज स्टार्ट करवा सुल्लार चटनी ता पूर्व मु फास्ट थरे कहि देई थाई यापाई कोन कोन दरकार एमाने सुल्ला छड़ौती मु कहीं टाइम वेस्ट करी ता भीतर मु भी मोर कथाटा कहि देई थाई
तो सुला चटनी करिया पई हमको फास्ट कौन दरकार पानी दरकार पानी रे सुलाटा को भेदेइकरी रखिबा गोटे दिन राती तो पूर्व दिन भेदेइकरी रखिबे सुलाटा जेमती भेदिबो भलसे माछ नहीं के सेटला इनसल्ट कर जोनी करुणा हेई आउ सुलाटा को पानी रा पूर्व दिन राती रे भेदेइ देबे पिन वाइला विजयवाड़ा रो हेईच करू आउ हची सुलाटा को पानी रे भेदेइकरी रखिबे तापरे आउ तापरे आज काली राती रे सुलाटा मो पेशेंट भले देखाउची सुनो आय कालिया कोडी जेता के तो आप कोन काली ड्यूटी जाइलानी बट ड्यूटी काली कोन कोन ड्यूटी जाई मु खुजुची राती सारा बे मु सप्तर मु ये टेरेस पर जाई कोन मरि फड़ी गला ना से होते रूम रो नाही क्वाड नाही ड्यूटी रो नाही मुरा ये एटा केबे भाबिबनी जे मु मरी माने निजे मरी ए तू मरि गनी एम्बुलेंस अछि विदाय बेला जे नई नई आसे सुजाता को नबा पाई नाल कई मरन भगवान जन्म देइजंती जते दिन आम भाग्य रे आम आयुष लेखा होईची सेते दिन आमे बंचिए तर भगवान जो दिन मारदेबे निजे केबे मरिया पाई चेष्टा करूनी कारण निजे माने पुक्को जुक हबलो पुक्को जुक हबो सुदूर लोक दଳି देबे गुडर इसम जामा उदा हे गलान लो ये एमे मनीष जमरा किए न दली दोछि कथा कथा तो मनीष दली होछि कते हां एटा भी सत कथा मनीष जन्मर लोक माने भी एमती कथा कहउछ आ तू जेमे खाली गोटे जो कहनो मांटी देथांती चुट्टी दे गुस्सार देबे एरा देखि जा कमेंट केरो मु खाली गोटे वीडियो आगे करतेली मत गोटे झीटा ना कमेंट करिछि मत फास्ट टाइम से झीटा के मत इंस्टाग्राम रो कमेंट कला मत ना पुओ पिला गाली दियंती नहीं मत समते गाली दियंती किंतु झियो पिलाटा फास्ट मत कमेंट कला तो मत भारी खुशी लागला से वीडियो टे गोटे बनैया पई मु कहनी मो सान भणी हेतिले मु चुटीटा घुसारी देकी मांटी देथांती तळे से वीडियोटा मोर वायरल जाई आदि 6 लाख हे गलानी व्यू आ सत कथा मनीष जन्म पाइचे केबे मरिया पाई चेष्टा करबनी भगवान जन्म देइचे से दिने ना दिन हमको मार देबे ठीक कहला सांग माने आपण माने निहाती कमेंट माध्यम रे जणैबे मु ठीक कहली कि भूल कहली तो चलंतु आज हमर चटनी स्टार्ट करबा मु कहउथली से किंतु मोर हेलानी फास्ट कोन करबे सुलाटा को पूर्व दिन राति भेदेइ कि रखिबे ओडरे दाबा ए डबर ताटियार पानी पकई भेदे देबे से माने हाथ अंजलार भेज देबे हाथ अंजलार तो पानी सुक्की जीव गळी पड़ियो पानी पानी टाकर ने पके देसु लागी किले ना 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 गोटे ताटिया हो अने गोटे ग्लास हो कोडा रो जत्ती के अपन रिचार्ज पाऊ किया रिचार्ज करते मोबाइल वाला कोन रिचार्ज करबे पैसा तो मोबाइल वाला जो माने मोबाइल धरछन से माने रिचार्ज करी हम कोन मोबाइल धरछन तो जाई थांती बाहर आ होती बैंक वाला जन को हाइट बॉय एटीएम वाला रिचार्ज कर दे मत आपर ग्लास रो आपण जी आपणकर क्वांटिटी आप जी खाइबे से बनइबे आम 3 जन खाइबू बोले आम 3 जन भेदा तो सुला को भेदेक पूर्व दिन रखीदे तापर दिन कौन करेंगे सुलाटा को 45 जन झील आई बढ़िया तापर हूँ सुलाटा भेदी गला से कथा मुझे थर कहते डिस्टर्ब कर कहला बेले तापर आज काली राति भेदे सुला पुणी आज कौन करेंगे आपणकर अदा रसुण कंचा लंका जीरा धनिया पत्र लुण आ जदि पारे जस्ट टे कया खटा आमर कया खटा नाई किंतु आसाम झील मैंने पकाती आमर कया खटा नाई आम कया खटा दानी पकाउन से मैंने कौन करती कया खटा चीनी से मैंने पकई करती बहुत टेस्ट लगे खट्टा मिठा पुणी सुलार जो कंचा कंचा तार बास्नाटा बहुत सुंदर लगे आती जिनस को लेकिन आम आज चटनी बनइबा तापर ग्राइंडर तो आम आमर तो चटनी बनवाई आम कतर ग्राइंडर नाई कि शिल नाई शिलर आहरी बहुत सुंदर प्लेन हम तो आम कतर बास गोटे हेमदस्ता अच्छी से हेमदस्तार आम कुटिकी चणार चटनी बनइबू आ चणार चटनी केमिति लगुच आम खाई जनइबू आपण मैंने भी जो मैंने ट्राए करिसेंती तो भल कथा जो मैंने केबे ट्राए करि नांती आपण माने भी थोड़े ट्राए करंतु बहुत सुंदर लागियो भगवान करण खाई कहू बहुत सुंदर लागियो बहुत टेस्ट दीदी खाइछु ना जो ये लो बांस तकारी सॉरी बांस तकारी बांस चटनी बांस आंचर एरा खाती से गजा गजा भारे ये खाइछु ना एठी मु खाइछि एठी आसाम झंझन तू खाइछु ना काई चटनी खाइछु ना ए तो वीडियो दे हाइट बना जा आउट डिस्टर्ब कर जा दीदी तू खाइछु ना काई चटनी चाहुनी लो आज दीदी तू खाइछु ना काई चटनी ते से गोटे सेल्फी नेला मु गोटे कथा पचाउछि से गोटे सेल्फी नउछु अन्ना ना जा मोन नेमनी मोन नेमनी ए देख सुंदर बोली एटी बिगवास जीव न ए देख जीव कर देला देख फोटो करते पर देखो पूर्ण अन्ना लो एपटर पोज सपोर्टर पोज देखंतु माने देख एठी माने सत्य कहूची हमें दी जन डेली मेकअप के आउछ
ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ये मेकअप हो गया ସିଏ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇନି ଦେଖ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଛି ଟିକେ बाहर को जिम मेकअप हो गया मैं कोने ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ସହିପାରୁନ ନା କ'ଣ ଲୋ? बाबा ସେଇଟା ଚାନ୍ସର ମଉକାର ଚୌକା ଉଠଉଛୁ ହଁ ତ ଆମର ସୁଲା ଚଟଣି ପାଇଁ ସେ ତାର ଚୋପା ଫୋପା ଛଡ଼େଇଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ସୁଲା ଚଟଣି ହେଲା ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାଇ ସୁଲା ଚଟଣି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ କରୁ କେଟି ବିଲ ରହିତେ ବିଲ ରହିତେ ନୁହଁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଚଟଣି ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡି କରିକିରି ନେଇକିରି ଆସିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଆଜି ଯୋଉ ସୋଲା ମଟରର ଆଜି ଚଟଣି ହବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଆନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ମୁଁ ଏଠିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୟ ମିଲ୍ର ଆସାମ ଝିଅମାନେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି ଚଟଣି କରିକି କୁଟି କାଟିକିରି ଦିଅନ୍ତି ଖାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଶିଖିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚଣାର ଚଟଣି ମୁଁ ସବୁ ୟାର ଯେତିକି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଣି ବୋଟଲ ତାର ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିବା ଦରକାର ହେମଦସ୍ତା ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି ରୁମ୍ର ବନେଇବି ରୁମ୍ର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ମେଘ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଗୁଆ ମେଘ କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ମେଘ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ବେଟର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି କେବେ କରିକି ଖାଇଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବିଲରୁ ସେ ଡେଲି ବିଲ ରହିତେ ଯାଉଛି ଏଠି ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚଣା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ପୁଣି ବନେଇବି ରୁମ୍ର ଏତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର ବନେଇବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସ୍ପିନିଂ କତିକି ବନେଇବି ସେଇଠି ପୁରା ବସିବି ବନେଇବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କିସ କହିବି ମତେ କୁହ ବେ ରିଚାର୍ଜ କ'ଣ ଦରକାର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଶୋଇବୁ ରିଚାର୍ଜ ମୁଁ ଦରକାର ଗଛ ପତ୍ର ହାଣି କ'ଣ କରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେଘ ମୋର ଏଇ ହଟସ୍ପଟ ଏଇ ନେଟ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦୁସରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିନି ସରିଯିବ ଯେ କିସ କରିବି ସରିଗଲେ ସରିଯିବ ସରିଗଲେ 2-3 ଦିନ ରହିଯା ହଁ, 4 ଦିନ ହଁ। 4 ଦିନ ରହିବି ଆଉ ହେଉଛି ମେଘଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପକେଇ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ଦେଖି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଇକି ଚଣା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ମେଘ ତାର ଢାଙ୍କିଲା ଚଣାର ଆସ ଜଲ୍ଦି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବ କିଏ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବ ତୁ ଛଡ଼େଇବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବ ମତେ କୁହ କ'ଣ କହିବି ଚଣା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବନେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ମେଘ ଢାଳି ପକେଇବ ନାହିଁ ତ ମତେ ଟିକେ କମ୍ କ'ଣ କହିବି ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଜାଣା ରିଚାର୍ଜ କରନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ସର୍ଟ ରହିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି ଧନିଆ ପତ୍ର ଯାଇକି ମିତାଲି ଏକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ନା ଶହେ ହାତରୁ ମିତାଲି ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇ ମାଲୋ ଏଇମିତିକା ମେଘ ହେଇକି ଢାଙ୍କି ମାନେ ଢାଳି ପକେଇ ପାଣି ବନ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଆକାଶ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇନି ଏଇ ମାସ ଆର ମାସ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଫେନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷର କାମ କରାଇକି ଗରୁର ନହେଲା ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ମାନେ କୋଉଠି ବନେଇବା ବେ ସେ କୋଉଠି ଆଉଛି ଚାଲିଛି ଆସୁନି ଏଇଠି ବସିବା ସିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସିଏ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଏଇଠି ବସିବା ଏଇଠି ବସିବା କିଛି ମନେ ଏ କଲା ହେଇଛି ଆଇ ଏ ବାବୁ କଲା ହେଇଛି ଏଇ ପାଣିରେ ଭାସିକି ପଳାଇଲ ପାଣି ବାହାରିଛି ଦେଖ ପାଣି ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ପକେଇଦେମି ତଳେ ଆଇଫୋନ ଆଇବ ଅନ୍ଧାରିଆ ପାଗ କରି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଏଇଠି ବନେଇବା ହେଲା ଦେଖ ମେଘୁଆ ସାଜିଛି ହେଲେ ପାଣି ବୋଟଲ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ହେଇଲୋ ଇଏ ତ ସବୁ ପାଣି ଢାଳିଛି ଲୁଣର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ଲୁଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଏବେ ବିଲ ବାଲା ଆଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆସ ରେ ବିଲର କମାନ ସବୁ କାମ କରୁଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭାତ ନେଇକି ଆଇଗଲି ଚାଷ ମୋ ବ୍ୟାଗର ପାଣି ଦେଖ
ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଛି ର ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଲେଇଛୁ ମୋର ଖାଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡିବ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରହି ରହି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆଜି କହିବେ ୟାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଏତେ ଅଭାବ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ନା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ରହି ରହି ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତପସ୍ୟା ନେଉଥିଲା ନା ସେଠି ଏଠି ଆଣିଲ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁନୁ ମାନେ ଏଥର ମୁଗ ନହେଲେ ପକେଇଲା ମେଘ ହିସିକିଆ ମେଘ ହିସା କରିକି ଢାଳିଲାଣି ନୁହେଁ ମେଘ ହିଂସା କରିକି ଢାଳିଲାଣି ଲଗେଇଛି କ'ଣ କରିବା ଅଇ ମେଘ ହିଂସା କରିକି ଢାଳିବ କ'ଣ କରିମି ମେଘ ସାଜିଯିବେ ହଁ ବା ମେଘ ମୁଁ ମୋ ବେକାର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇମି କ'ଣ କରିମି ଶୁଣିଆ ମେଘ ପଳା ମେଘ ଡାକୁଛି ରହିଥାଉ ମେଘ ଖାଇଥିଲା ବସିକି ଏଠି କରିବ ଛେଞ୍ଚିବ ମିନି ହଉଛି ଦେଖ ମେଘ ପକେଇଲାନି ହାଇ ଦେଖ ମେଘ କେମିତି ପକଉଛି ଦେଖ ମେଘ ହବନି ବେଟା ଖରା ହାଇ ଦେଖ ଇଏ ଖରା ଢାଳିବ ଏଇନା ମେଘ ଉଦାଇବନି ମୁଁ ଯାଇକିନି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ ଆଇଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଆଜି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଚଟନି ସେ ତାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଘ ଢାଳିଲାଣି ତ ଅଭଦ୍ର ମେଘ ତୁ ନା ବର୍ଷା ନିଜେ ଢାଳୁଛି ଦେଖ କହୁଛି ଜିତିଲା ନା ହବନି ମେଘଟା ମେଘ ତୁ ଯା ଟେନସନ୍ ଦେନା टेंशन देना मेघो जा ଆଉ ଜଣ ଉଦା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ଏଡ୍ରେସ୍ ୟା ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା 7 ଜଣ ଚଣ୍ଡୀ ନିଏ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଛି ଛି ଅଭଦ୍ର ମେଘ ଛି ଛି ଲୁଣଟା ପକେଇ ଦେଇଥାଏ ହାଇ ପୁଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ମୋ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରିକି ବାହାରିଲି ପୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଥର ମେଘ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଣି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଅଛି ଚଣାରୁ ଚୁପା ଛଡ଼ା ଯିବ ତାକୁ ପୁଣି କୁଟାକୁଟି ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା କ'ଣ ହେଲା ତୁ ସ୍ପିନିଂ ବାର ପଡ଼ିଛ ମେଘ ଢାଲା ତତେ ଅନେଇ ଅନେଇ ପଳେଇନି ଦୌଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା ନିଆ କାମରେ ଲାଗିଯା କୁଟାକୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘ ଛାଡ଼ିଲାକୁ ଆସିକି ଦେଖ ଫେର ବସିଗଲା ମେଘ ଛାଡ଼ିଲାକୁ ଆସିକି ବସିଗଲା ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତା ଇଏ ଆଇଯିବ ନା ମେଘ ଆସିବନି ନା ତପସ୍ୟା ଇଏ ଆଇଯିବ ନା ମେଘ ଆସିବନି କେତେ ସମୟ ମୋର ଛୁଡ଼ିବି ତୋର କାମ ଏଇଟା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇକିରି ଆସେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସେ ଲୁଣ ହେଲା ମୁଗ ପକାଇବୁନୁ ମୁଗଟା ଖାଲି ଖାଇନି ହେଲା ଖାଲି ଚଣାରୁ ଚୁପା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଆସେ ମତେ କାମ ନହେଲେ ବାଏ ଫେର କାଟି ପଳଉଛି ହଉ ନା ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି ରିଲ୍ସର ହଉ ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମେଘ ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର ଘୁଟି ଯାଇଛି ମେଘ ଜଲ୍ଦି ଚୁପା ଛଡ଼ାଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଚୁପା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଏଠି ଶୁଣା ନା କଲୁଣୁ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ବି ମାଲ ବାପଲ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନ ଗୋଟେ ରାଜା ପୁଅ ପଳେଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହାତରେ ପେଲି ଦେନି ମୋତେ ସେ କହୁଛି ହାତ ଧୁ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ରଖିକି କହିବି ରାଜା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତୁ ହକିକି ଯା ସେ ଟିକେ ହକି ଦେବ
है आम फाइनाली चटनी बनैली चटनी बनवाई सुलार चटनी बनवाई आम सब सामान रेडी हो जाइए जमीक ये है आम सुलार सुलार सब चुपा छड़ा हो देखो हेमदस्तार भी आहरी अच्छी ये है कंचा लंका 4 पीस नहीं रसुण एतिक नहीं आदा टे नहीं या तो कुटनी जानते आपण मैंने आउ लुण अलरेडी पड़ जाइए कारण रूम रू खोलिक आनी ना लुण आ से लुण अलरेडी पड़ जाइए एबे आमर महाशया कुटिबे एबे आमे कुटिबू हाँ लुण फास्ट पड़ सारी स्वाद अनुसार लुण आम पड़ सारी रसुण एति पकेगा केते गुला मु आमर जति खाइबु सेति अनुसार मु नै 6 गुला रसुण हम लोग अधिका राग खाए बोली केति लंका 4 पीस नै लंका को चुपा लागे को माला लंका गोटे सुला चुपा लागे तापरे आमर सुला थाली 10 टंकिया थाली पेरेन्द्राई आनी 10 टका देख ए थालटा पेरेन्द्राई आनी 10 टका देख दीटा आनी गोटे घर को नहीं जाइए गोटे यहाँ 10 टका लुण पड़ सारी कुटा रसुण मु खाली भिडियो बनवाई मुझे कुटुची सी कुट मुझे खाली भिडियो बनवा भिडियो आया आउ खाली कुटुची आगे आगे कहीदे मैंने 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 मु करूँ सब किसी कला लोक मु करमी ना कौन जमी गोटे नष्ट हुआ ही पड़ू मोर है मुझे गोटे हेने भी नष्ट कर 7टा 15 पर्यंत कूट 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 धान कूट कूट जमी चटनी खाई डेई पड़े ना डेंगे गोटे कुटिया अच्छे बड़ रसुण पड़गला लो आ मु कुटुची हाँ हो तू कुटुआ एबे मो कुटा कुटी सरीगला भिडियो मुझे आसीगली एबे सी कुटी थुआ मुझे कुटा देख मुँह को देख 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 ला 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 फरक देखा केମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନା ଏଠି ଫରକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ସବୁ ଝିଅ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ସତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଇନାଇ କେବେ ମାନେ କୁର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ଭଳିଆ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ନେଇ ଆସିବେ ମୋ ନାଇଁ लो सुध नहीं ମୋର ଫ୍ରକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଫରକ ଡ୍ରେସ୍ हां हां दा ଏଡିକି ଝିଅଟେ ହିଁ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଡ଼ ନ କରିକି ଖାଲି ଫରକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ମୋ ମା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରକ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫରକଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଫରକଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫରକଟେ ମୋ ମା ସବୁ ମୋତେ ଫରକ ଦେମାଟେ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତୁ କୁଟଲା ମା ବର୍ଷା ପକେଇଲା କୁଟ କୁଟ କु ମାଲୋ ତପସିନି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ सी कुटा कुटी चली कंचामुख सब खाईदे मुझे खाईदेमी कंचामुख नुणिया नुणिया नौ बढ़िया नौ सी गोटे 8 मास गोटे छुआ है चना मुग आनिक रखी खाऊनी मत 4 दिन नहीं खाई मुझे मोर 3-4 थर बई चनाटा आसबार फाइनाली आम कुटाकुटी प्रोसेस चली या आम पूरी रोसैया हाँ भेदे मोर चूल्हा मुगटा टे मिक्स होगी अच्छी ना से नहीं भेदे आ या पूरी रोसैया पूजारी कष्ट देखो से कुटी केमी प्लान कर सारा मो बाघर को ना हाँ या मो बाघर गदा रसुण कुटिया ये गोटा किन इलेक्ट्रिक पड़ा किए इलेक्ट्रिक आम भौणी काली फोन करी कहला देलो इलेक्ट्रिक बिल है 9186 टका आ दिया है बोली लाइन काटी देछन मो पुओ होची अंधार किमित रहबे पैसा दे आउ तू हमर कोड आनी मते पैसा तू ना हम घर उधर पके देबना तार हुक ग्राइंडर नहीं दे ग्राइंडर फाइंडर किनिया हमर पैसा नहीं तू हमर ले कर नहीं दिन ससुर ने जो हां नहीं आसे उदाने ओन ले बड़ रे आसी ओए मागणा दिन तो छाड़िया छानी लो मु मत सुल्ला चटनी सदा करूची देखो जल्दी जल्दी कूट मेघ पकाइला आमे गोटे चटनी बनवाई मेघ भी आज दाऊ साधुची आम सेठी जा स्पिनिंग कतर चटनी बनवाई जाइलु हाटी देखला बेलू मेघ पकाइला आसिक आम कंपानी सामने एपटे है मो हस्टेल यहाँ आईपटे कंपानी सामने छुआ ड्यूटी जाइए कौटी कुटुच देखा आसिक आ कुटुक ना तो थाप चल टिफिन पूरे दून केते कष्ट हो काम करने देख नुआ आई भिक मिक मागिते हाँ भिक मागिले भाई खाऊ तू भल की घोड़ाई रख पुणी पोक मुक पशि तू ही खाई मुझे खाईदेमी जी पचान मुझे खाईदेमी ताक देख मेघ को देखते मेघ कौन करुँ मेघ आज राग सुझाऊँ आउ जड़े सका पूरा छेचुड़ी हाँ हाँ हाँ
ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ହୁଁ ଛାଞ୍ଚିବେନି ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଯାଇକି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ହେଲେ ବାହାରେ ଛାଞ୍ଚିବେନି ବାହାରେ ଛାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ଏମିତିକା ଆସିକି ଆଜି ଦିନଟା ଆମର ବର୍ବାଦ କଲା ମେଘ ଆମକୁ ରାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନୁ କହିଦେନି ତୁ ନିଜେ ବର୍ଷା ଆଜି କିଛି ଠିକ୍ କରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁ ଆମ ସହ ମିଶିବୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିଗଲା ଆଉ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବି ରାଗ ସୁଝଉଥିଲା ଆସୁ ବର୍ଷା ବି ଇଚ୍ଛାରେ ଜଳିଲା ଆଜି ମୋ ସୁଲା ଚଟଣି ଦେଖିକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଲା ଚଟଣି ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଯିବୁ ମାଲୋ ଏଇ ପାଗକୁ ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷା ରୁଟି ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଫାମିନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆଣିଦେବ କିଏ ଗୁରୁବାର ଅଛି ଯିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଆମର କି ଆଜି ତାର କୋଉ ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ମାନ ତାର ବର୍ଷା ଢାଳିଲା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇକି ଆସି ମୁଁ ଯାଏଁ ତମେ ବଇଥା ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ଆସେ ଛୁଟି ଅଛି ମୁଁ ତକିଆ ଖୋଳ ବନେଇବି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେନି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ଭଳିଆ ସେପଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଦିନ ମାନ କ'ଣ ଦିନ ମାନ ବର୍ଷା ହେଇ ଗଲା ଆଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ 3 ଜଣ ଚାଲିନୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମତା ନା ନା ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲିନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ ଚାଲୁ ତୁମତା ନା 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 ତୁମତା ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ଥାଳି ଧୁଆ ହେବା ପାଇଁ ବେସିନ୍ ଖାଇବା ପତ୍ର ରେଡ଼ି ଏମାନେ ଖାଇତେ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବି ରେଡ଼ି ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଣି ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ରେଡ଼ି ଏପଟର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି ବସିଛି ବିଲେଇ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିନେ ତତେ ଦେମି ହେଲା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିନେ ତତେ ଦେମି ତୁ ସେଠି ଶୋଇଥା ହେଲା ଥାଳି ଧୋଇବୁ ନା ଶୋଇବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ରହ ଖାଲି ସେ ତାର ଏପଟେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତେ ଗଲାଣି ଇଏ ତାର ଇଏ କରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 3-4 ଜଣ ଝିଅ ହେଇଛୁ ଯାଉଛୁ ଥାଳି ଧୋଇ ଦେଇକି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଆମର ଖାଇ ଦେଇକି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖ ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ସୁଲା ଚଟଣି ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର ବନାଉଛି ये मेरी मोबाइल नहीं ये है ममता मो डिपार्टमेंट रे ये मेरी मोबाइल नहीं रे उसका है चार्ज लगा के आई हॉटस्पॉट ऑन है इसका हॉटस्पॉट ऑन है कैंटीन में भी नहीं चलेगा इसका मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन है मोबाइल देखो ये है मो डिपार्टमेंट मो सांग यार मोर रिक्लोज करू है ना हाँ ये तो सेव ओके धोई करके आनिक रेडी कलानी सेपटे ये तार मोबाइल देखा यार सरुनी ओहो देख मगटा जमी मोबाइल भाया लगुच देखो मगटा जे मोबाइल की चलो आम थाली धोई आनिया तो हाँ लाल गोटे फटो उठे देवा सपड़ तू जा हाँ सब झील भी कैंटीन आइलानी आम चलने ए थाली धोवाई म्याऊ भी अच्छे आज कौन खाଇବା ଦେଇଛି के जाने चढ़ी जा नुआ खाई तो मो मिताली भी कचाड़ी सका कचाड़ा मैंने दूर हाथ तो गोटे
ଭାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ପାଟି କରିବ। ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଭାତ ନେମୁ। ସୁଜାତା ପଳେଇଛି ଆଗକୁ ଲାଇନ୍ର। ସୁଜାତା ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି। କେତେ ଆଗର ଏପଟେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ନେଉଥିଲୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଲାଷ୍ଟର। ଆଉ ସୁଜାତା ମେଞ୍ଚେ ଭାତ ନେବୁ। ରିକ୍ସରେ ଦେଖିଥିଲେ ପଖାଳ ଯୋଉଠି ଖାଇ ଖାଇକି ସାରିଆ ସାରି ଦେଖ ଦେଖ ବୋଧେ ଜଟରେ କିନ୍ତୁ କରିଲେ ତା ବେଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟିକେ। ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଭାତ ନେମୁ। ଏତିକି ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ନୁଚେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିବେ ନା। ଏତିକି ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଗଲା ହାତ ଧୋଇଦେ। ମୁଁ ଭାତ ଭାତ ନେଇ ଆସିଛି ରଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲୁ ନା ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଇବି। ମୋ ହାତ କେତେ ଥରୁଛି। ମୋ ହାତ କେତେ ଥରୁଛି। ଛୁଆ ଦୋସା ଖାଇବୁ କି? ଦୋସା ଦୋସା ହେଇଯିବ। ଭାତଟା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଅଛି। ଆଉ ନେ ଭାତ ଅଛି ଏକାଥରେ ପୁରେଇ ଦେ। ପୁରୀ ହେଇଥିଲା ଲୋ ନା ସେଠି ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଆମର କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋଲାର ଚଟଣି ଯୋଉ ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଦୋସା ସହିତ ଚଟଣି ତାକୁ ଛେଚିଥିଲି ନା ପୋଦିନା ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଏଟା ଖାଉଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଖାଏନି ସେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କନି ଅପସଲି ହାତ ରନ୍ଧା ଦେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଚଟଣି ୱିଥ୍ ଦୋସା। ତ ମୋର ଦୋସା ପିଆଜ ପକା ଦୋସା। ଉଠିଲେ ଭାଇ କଣ କାଟିବି ନା ସେମାନେ କାଟି ଦେଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚଟଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କହିଲି କଲ କାଟିଛି ନା କଲ ଆଉଛି ଉଠୁ ନେଇ କାଟିବି ସେ ଲଙ୍କା ନେଇ ଗଳେଇ ଦେବି ସେ ତାଙ୍କର ଚଟଣି ଲଗେଇ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ସେ ତାର ହାଇ ଖାଉଛି ଭାତ ରସମ ଚଟଣି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସମ୍ବର ଚଟଣି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଏ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ତ ଥାଳି ମାନେ ସଫା ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖ ମୋ ଚଟଣିଟା କେତେ କମାଲ। ମୋ ଚଟଣି ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ 2 ଥର ଭାତ ଆଣିଲି। ଥରେ ଭାତ ଆଣି ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଭାତ ଆଣିଲି ଦୋସା ଆଣିଲି ଖାଇଲି। ଦୋସା ମାନେ 4ଟା ଖାଇଲି। ତେବେ ଦୋସା ଖାଏନି। ତାଟିଆରେ ଧୋଇ ଦେ କହୁଛି ପାଣି ପିଇଦେ। ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇତେ ଏଇ ତ ଲାଇଭ୍ କଲ୍ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ତାର ସେପଟେ ଚଟଣି ଫଟଣି ବନେଇଲାଣି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବନାବନି କରିକି ନେଇକରି ଯିବୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇ ସୁଲା ଚଟଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାରଣ ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଏପଟୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଚଟଣି ଫଟଣି ବନାବନି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖାଇକିରି ଯାଇକି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଚଟଣି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।